Na zile ambazo tunatarajia ni kusema kuna kuwaka sura ya vile. Tunajua kama vile karibuni zote duniani zinakuwa na sura ya mzuri, ya kupendeza. Na wakati tunakuwa na hii institution, wakuu wote, viongozi wa jimbo wanakuwa hapa kwetu, tunajua ya kwamba wanaweza kutusaidia ili hii vile yetu ya Uvira mwa hii muda yenye wako hapa iweze kukamata sura ingine, na ile sura yenye itakuwa kwa kweli sura ya jiji ama ya vile. Na ni hapo tumesikia wakati moja liwali anazungumzia ya kwamba kuko ile maproje ya pavage na kutakuwa avni 3 zenye watatia amo mapave. Na zile avni 3 kama sijikorogi ametuelezea ajili ya avni ile ya General Nakabaka, na amesema ingine avni ya Route Espoir, na ingine avni sijui kama ni ya Kalundu kama ni ya wapi, amesema avni 3. Ni kusema itakuwa avantage hata kama hazirepresente grand chose par rapport na maavni zenye ziko Uvira yote, lakini kama tutaanza pata avni moja moja yenye wanatia ile mapave, itabadilisha sura. Ingine ya kufata, honorable umoja amesema hapa ajili ya makazi, tunawazia ya kwamba wale wote ambao walikuwa natumika muma service ma division mbalimbali ku niveau ya jimbo, wenye walibaki Bukavu hawakukuja huku, na ile maposte zabo zinabakia vacant. Un moment donné itafikia kuwa remplacer. Mimi kivyangu kama gisi raia, siko mwanasiasa, na wazia kama gisi analyste ya kwamba kama hatujafikia pale ni kwa kuwa pesa inaweza wezekana hazijakuwa, kwa sababu wanasemaka kama wanakuwaka na angaje kuposte yenye iko budgetize. Hawezi kamata tu mtu umulete na hakuna pesa zenye utampatia, kwa kuwa kati ya wale wenyewe walikuwa kule kulikuwa wenyewe walikuwa budgetize na wengine hawakukuwa budgetize. Ingine jambo yenye tunaweza kufaidikia ako ni ile yenye watu wamesema hapa hivi ajili ya security. Hakuna maendeleo bila usalama, na gouverneur na institution zake yote walikimbia Bukavu, wanakamatia frein hapa, na wakipoteza hapa hakuna mwenye atakuwa tena gouverneur. Aba badepite wetuko nabo hapa hivi, bakipoteza hapa na budepite wabo utaisha. Ni kusema ke bako na tout intérêt ya kuweza kupiganisha ili usalama ubaki hapa na adui asiweze hata siku moja kupafika. Na wakati wanapiganisha ile mambo yote tunajua yenye Bukavu ilikuwa na beneficie nayo zamani. Tunajua kama leo Uvira ndio itaanza kubeneficie nayo, que ça soit au niveau national ama au niveau provincial. Leo chef lieu ya Sud Kivu ni Uvira. Ni kusema ke Uvira inakuwa vile au même titre que Lubumbashi, au même titre que Kisangani, au même titre que ma chef lieu zingine zote. Alors que Uvira ilikuwa ingali chini,
c'est l'occasion, c'est une opportunité pour nous ya kuweza sasa kuendelesha kwa kuwa leo attention yote ya Congo iko portée sur Uvira, surtout que tunajua kama Uvira ni ville de résistance. Merci. Asante sana. Merci mwalimu. Honorable Didier. Tuna kauli, mais avant nijibie kule maswali da revenir un peu kwenye majibu zenye honorable Sindere alipana juu ya centre ya capture. Oui. Ni kusema kama centre ya capture yenye ilikuwa Bukavu balihamishia Beni. Centre ya capture yenye ilikuwa Bukavu balihamishia Beni parce que les seuls centres qui existaient avant mon province à nord dans site Kivu ilikuwa Bukavu. Alors les autorités, je ne sais pas, je n'y étais pas. Pourquoi ils ont pris cette décision? Beni. Alors ça nous revient en tant que députés, particulièrement les députés nationaux, pour interpeller le ministre des Affaires étrangères, pour poser les questions du Walipele Kabeni pendant qu'il est quoi au site qui vous pas à Uvira. Civil, vous avez voté pour les députés nationaux ici, pour vous lisez les soalis, vous va interpeller le ministre des Affaires étrangères pour que le centre et outil à pas Uvira. Il est ni nani ya kwanza. Ya pili, par rapport na question yenye ndugu yetu anauliza, mais mimi nasema kwanza en tant que élu wa ville ya Bukavu sur les recrutements et abatu fulani. Parmi les personnels administratifs de walikuwa Bukavu, il y en a deux catégories. Kuko benye balibakia Bukavu sans adhérer, c'est vile point 23 parce qu'ils ont manqué les moyens pour kujifikisha Uvira ya kwanza. Ya pili bakifika Uvira bataishi namna gani parce qu'ils ont des familles là-bas et akifika Uvira manake anaacha jamaa yake info inajua kisi itaishi na yeye mwanakia Uvira ataishi namna gani. Et cette catégorie est restée à Bukavu bila kufanya mouvement yoyote, donc wanabakia ba citoyen landa, ba citoyen normaux. Moi je ne trouve pas opportunité ya kunyang'anya le mtu kazi pendant qu'il alibakia napenda, alibakia fidèle loyal ku nchi yake. Par contre, pardon, tuende polepole. Bale benye bali adhéré kule ma vitu fulani, bale ni watu wenye faut carrément kuvuta. Tunasikilizana, kubavuta mwa administration na kurecruter localement. Localement, ça veut dire les jeunes d'Uvira, benye banapasha bénéficier na ile maposte fulani ya bali kiri nchi yetu. C'est-à-dire bana décider contre notre nation, notre pays. Alors s'il faut côté, bon mina insinuer kubitu imoya bandugu député hapana ke kazi. Député hapana ke kazi. Usikie ambia wa député hapa iliyo Uvira kesho hakutupatia kazi hatutakuchagula, hapana. Ile haiko kazi ya député. Tunasikilizana. Député anaweza hapana juu alisemea, haiko executif. Anaweza semea kwa autorité fulani, munisaidia jene fulani umpatie, mais haiko njali ipana alitete, mais hata tete Uvira muzima. Ils ne sont que 5, 4 je crois. Ils ne sont que 4 députés ici. Il revient au gouvernement provincial de vous donner le travail, de créer des opportunités d'emploi pour vous, et pas aux députés provinciaux.